guys, welcome to my vlog. Hi! Marap na kayo kay Pagsabitin, no? Guys, welcome to our vlog. So karon mga guys, mangumpra mi karon. So we are mangumpra. Kagaya. Di ba lagi ay kuya? Look. Yan ako na pork. May pork? Kasi may pork. Ano lang? May kwarto tanang vlog. This is you before. Ay, bilhin ako palit. Yawa. Ulit. Pasi na. Timabol. Galay. Buko. Buko. And the other food and the rest will be followed in a few minutes. So, sure. Thank you. Mga on. Unsaan pagtunggap? Beef. Hindi naman sa ganun goal. Kumain ka rin, oh. Alam mo kami. Ako na lang, ako'y gunit. Ayaw, ako may mutag na. Sige, go, Grabe ikaw. daw siya babagyo. 3-1. Ikaw. Guess. Bakit wala nag-photo? Ikaw. 2-8. Ikaw. Tunay, nag-ituloy na. Nasa mga 3,000 kapin, pero dili mabuto ko ng 3-1. Dili mabuto ko. 3-2. Ikaw. 3-3. Guess the bill. Oh my God, wait, naka-guess. 3,860. No. What's that, guys? Pasod. Pwede mo gawas, ha? Hindi ka magawas. Kaya hindi gawas. Ilan na nasa malikod. Ano lang lagi. Bibi niya, yun is 100 lang mo na. Ang binibig akong ipa-print. Hi guys! Padulong mi sa time zone. Hala! Kita dahil. Mango? Bugo, mango na. Echla. Hala, absidi! Jimoy. Hala, mango. Hala, mango. Lo, Jimoy, lako. Uy. Bakit kay lato? Wala na. Dagan, simon! Camera. Ano? Istiyawayan ko. 3, 2, 1. Smile. Retake your photos or press next. Hindi pa may time mo, bubo. Di maratol. Ala. Ganito. Ala, yaw. Tap more credit to get more points. Yaw na. Okay.
Wow! Wala may kaambak sa gasolina. Wala ka na lang. Kaya sakit ka rin, dagan ka kaon. Balik na pa. Wala ka, uy. Sige, pinakabarat ko. Ganong kapit-pitan to? I just want to let you know the way that you should look and you amazing. My God, It's okay.